আসসালামু আলাইকুম। আপনারা কেমন আছেন? ভালো আছেন? আমি একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। ইন্ডিয়ানের সংসদ ভবনে একটা মুসলিম মেয়ে ও সাহসীভাবে কথাটা বলতেছে যে উত্তরপ্রদেশে মনে করেন সবসময় মুসলমানের অত্যাচার করা তালেই নিছে বিজেপি হিন্দুরা। যোগীনাথ ঠাকুর ও একটা জানোয়ার যে বাড়িঘর বোল্টওয়ালা দিয়ে অত্যাচার করে, ঘর বার ভাঙ্গে, দোকানপাটি ভাঙ্গে, মুসলমানের কোনো ঠাঁই নাই, মুসলমানের কোনো চাকরি নাই, মুসলমানের কোনো কাম নাই, মুসলমানের কিছু করবার দেয় না। উত্তরপ্রদেশে সবসময় মুসলমানের অত্যাচার করাই তাহলে যাতনার তা নাকে। আপনারা দেখেন হিন্দিতে কথা কয়, তা আপনারা যদি বুঝেন এইতে বুঝে নেন। আমগো বাংলাদেশের মানুষ ওনার এই কমেন্ট বক্সে হাজার হাজার আমগো মুসলমান বাংলাদেশ থেকে কমেন্ট করছে, খালি ওনার দোয়া করছে, মুসলমানদের, ভারতের মুসলমানের দোয়া করছে, ভারতের মুসলমান নামে প্রশংসা করছে, মেয়েটার নামে প্রশংসা করছে নিচে কমেন্ট বক্সে। আপনারা দেখে নেন, তো আপনাকে দেখাই। আর হেই হিন্দুরা কয় আঙ্গ বাংলাদেশের বলে হিন্দুর অত্যাচার হয়, অত্যাচার হচ্ছে ইন্ডিয়া। আঙ্গ মুসলমানের সবসময় অত্যাচার করে তাহলে হিন্দুরা, আঙ্গ মুসলমানের শান্তি নাই। তো খারান দেখাই হুনাই। किसी से छुपा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने मजहबी पहचान की वजह से निशाने पर हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या किसी और वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके उलट है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने चुप्पी साध ली। अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब न्यायपालिका की बात भी अनसुनी कर दी जाती है। सबसे पहले संविधान बनाने वालों की दूरदृष्टि को सलाम करती हूँ। एक युवा सांसद के तौर पर मैं अपनी उम्मीदों को संविधान के साथ जोड़कर खास तौर पर ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारे देश में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय को किस तरह अपने संवैधानिक अधिकारों और आजादियों की हिफाजत के लिए हर रोज मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कथन से अपनी बात रखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था, मुझे अपने भारतवर्ष पर फक्र है कि जिसके पास ऐसा संविधान है जो लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म को संजोता है। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे संविधान की किताब तो है, पर इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। आज हिंदुस्तान में हर वर्ग को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, मगर अल्पसंख्यक, खासतौर पर मुसलमानों पर जो कहर टूटा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने मजहबी पहचान की वजह से निशाने पर हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या किसी और वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके उलट है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने चुप्पी साध ली। अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब न्यायपालिका की बात भी अनसुनी कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर 11 सूत्रीय निर्देश जारी किए थे। इसमें साफ कहा गया था कि राज्य सरकारें और पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन आज भी इन निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है। हाल ये है कि मॉब लिंचिंग को रोकने की बजाय सत्ता में बैठे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनकी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नफरत को और बढ़ावा देती है।
ये अशांति अब इतनी गहराई तक फैल चुकी है कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। साल की शुरुआत में ही कई राज्यों में दुकानदारों को अपने नाम बोर्ड पर लगाने के लिए मजबूर किया गया। इसे सेहत और सुरक्षा के कानूनों का हिस्सा बताया गया, मगर असल मंशा कुछ और थी। ये कदम खास तौर पर मुसलमान दुकानदारों को निशाना बनाकर उठाया गया ताकि उनकी रोजी रोटी पर चोट की जाए। पिछले हफ्ते मुरादाबाद में एक मुस्लिम डॉक्टर को हिंदू बहुल्य मोहल्ले में घर खरीदने पर विरोध झेलना पड़ा। वजह बताई गई कि इससे मोहल्ले की सामाजिक शांति बिगड़ जाएगी। अब आप ही बताइए, क्या ये वजह सही है, जायज है? असल में ये छोटी बड़ी घटना इस बात का सबूत है कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले बयान और नीतियां हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही है। उत्तर प्रदेश में यति नरसिंहन ने बेहद घटिया बयान दिया, लेकिन सरकार इन बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हेट स्पीच न केवल जनमानस के विचारों को प्रदूषित करती है, बल्कि इससे तो अपने को कोई तो अस्सलाम वालेकुम, আপনারা কেমন আছেন? ভালো আছেন? দেখেন তাহলেও ইন্ডিয়ানে উত্তর প্রদেশে মুসলমান গো বল্টু আসার দিয়ে আমি ইয়ার আগে 2 বছর আগেও দেখছি। 2 বছর আগে আমি তখনই সইদি আমি 2 বছর আগেও দেখছি। আমি মোবাইলের মধ্যে দেখছি যে মুসলমানের বল্টু অলস দিয়ে বাড়িঘর ভাঙ্গে তছনছ করছে, হারাইছে। হাজার হাজার মুসলমানকে বাড়িঘর তছনছ করে এলাইছে। মুসলমানগুলোর বাড়ি বিড়ি বিল্ডিং বনে ভাঙ্গে তছনছ করছে। আহারে তারা রাস্তার মধ্যে বসে বসে কোনে যাইব কোনে, রাস্তার মধ্যে বসে বসে তারা কাঁদছে, কোনে যাইব কোনে। হেনে কয় যে আমরা হেনে কোথায় যাবো, কোন যে নাচ কাটামো, কোনে খামো, কোনে রাত থাকুম। উত্তরপ্রদেশে মুসলমানগো উত্তরপ্রদেশে মুসলমানগো শান্তি নাই বেশি। উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, গুজরাট এই কয়টা দেশ, এই কয়টা ওই ইন্ডিয়ানের মধ্যে শান্তি নাই। কাশ্মীর, রোহিঙ্গা এই কয়টা রাষ্ট্র, এই হিন্দুর মধ্যে ইন্ডিয়ানের মধ্যে এই কয়টা দেশ শান্তি নাই, কয়টা এলাকায় শান্তি নাই। তো বেশি হলে অত্যাচার হইলে তোমার উত্তরপ্রদেশে মনে করেন মুসলমানের চাপে নাকে দোকানপাটি করবার দেয় না, তারপরে ভাঙ্গে চিরা হলে দেয়, ঘর বাড়ি ভাঙ্গে তছনছ করে যোগীনাথ ঠাকুর। তাহলে এই মুসলমান গো এরকম অত্যাচার করে তাহলে কন। আবার এই মেয়েটা এই ভিডিওটা লম্বা, অনেক লম্বা। আমি উঠাইছি এই ভিডিওটা, স্ক্রিনশট দেয় যে অনেক লম্বা এই ভিডিওটা অনেক লম্বা। আরও শুনিয়ে হারতাম আপনাকে, তা শুনলাম না, লম্বা। তা এই মেয়েটা বাংলাদেশ নিয়েও কথা কইছে। লাস্টে বাংলাদেশ নিয়েও কইছে যে না, বাংলাদেশে হিন্দু মুসলমান তারা ভালোই আছে, ভালো মিল মহব্বত থাকে। এবার এই মেয়েটা লাস্টে কইছে আমার বাংলাদেশ নিয়েও কথা কইছে। তা আপনারা হিন্দিতে বুঝে নিয়েন। আমি এবার যাইকে আমি হিন্দি কথা বুঝি দেই, ইন্ডিয়া ভাষা শুনতে ইন্ডিয়া ভাষা বুঝি আমি। তো আপনারা যদি দেখেন, আপনারা ইন্ডিয়ানের খবর শুনেন, এই মেয়েটার সঙ্গে মানে কইতেছে, তাহলে আপনারা বুঝবেন। তো আমি এই মেয়েটার নিচে কমেন্ট বক্সে হাজার হাজার আমাকে মুসলমানের কমেন্ট বক্সে খালি লিখে গেছে না ভালো যে এই মেয়েটা সাহসী, যে সংসদ মানে মুসলমানের নিকে যে কথাটা সাপোর্ট করতেছে, কথাটা কইতাছে, এই মেয়েটা সাহসী। যাই ধন্যবাদ মেয়েটার। সবাই আমার বাংলাদেশের মানুষ সবাই এই মেয়েটার হাতে ধন্যবাদ দিতে আছে, মাশাআল্লাহ কইতেছে। আমিও কমেন্ট বক্সে লিখে দিছি। আমি একবারে মেলাকা মানে একটা পৃষ্ঠা ভরা, মানে একটা পৃষ্ঠা থাকে, একটা পৃষ্ঠা আমি কমেন্ট বক্সে লিখছি। মেয়েটা নাকি অনেক কথা লিখে দিছি নিচে কমেন্ট বক্সে। যিনি দোয়া করছে যে আল্লাহ যেন ইন্ডিয়ানের মুসলমান গো আল্লাহ জানি তাকে অত্যাচারের মধ্যে মুক্তি দেয়, ভালো থাকে। তো এটি দোয়া করি। তো আমরা এক মুসলমান, তারা এক মুসলমান, আমরা একই নবীর উম্মত। তো আপনাকে তো শোনাইলাম
ইন্ডিয়ার মানুষে তো খালি কয় যে আমাগো বাংলাদেশে হিন্দুরা যাতে আশা করলাম আমাগো একটা হিন্দু কোনো মুসলমানে একটা গায়ের টুকাও দেয় নাই, কোনো মারাধরি করে নাই, বাড়িঘর ভাঙ্গে চুরে ফেলা নাই, কিচ্ছু করে নাই। আমাগো আমার বাড়ি চারিকোনাতে হিন্দু, কোনো বাড়ি কোনো একটা রাজশব্দ কেউ এটা করে না। তারা আমাগো তারা ভালো চলে, ভালো থাকে। আর আর ভারতের হিন্দুরা কেমন মিথ্যাবাদী করে তার একটা ভিডিও আমি নিয়ে আসতেছি, সেই ভিডিওটা দেখামুনি, কারণ এই ভিডিওটা শেষ করি, আটা ভিডিও আছে। তো আমার ভিডিওটা আপনারা লাইক করেন, কমেন্ট করেন, শেয়ার করেন। আসসালামু আলাইকুম।